हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु लाइफस्टाइल। तो देखो फाइनाली आम आज गोटे न्यू जगह को जाऊँ, तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करंतु देखंतु भी मध्य। तो आज आम मो दीदी आ बड़ बो आम रेडी होगी बाहरी पड़थिलु जीवा पई। आम एठी अपेक्षा करथिलु नन्ना को पई। फाइनाली नन्ना आसिले, आम गलु। तो देखंतु आम ए फाइनाली एबे आसिक पहुँची गलु मंदिर रे। कहीं आज आमर मंदिर रे भोग होता, आम नना आसते आमको नवापाई। आम ए फाइनाली आसिक पहुँचलु। देखो आज संक्रांति बोली केते भीड़ अच्छी। तो चलते आम फास्ट मंदिर भीतर जाई बुली आसीबा, तापरे रिसीव करिया पई पहुँची गले आम जगह पाखरे। एठी आम ठाकुर दर्शन सारिकी आसी किछि समय बस सारा पर आम झील जोड़े आनीला दीटा लेस आनीला खाइबा पई। एठी आनिकी मते गोटे देउतला आ साइड वाला को भी गोटे देइतला। देखो देखंतु बिंगो गोटे और टेड़े मेड़े ना तो देखंतु सांगा माने एबे मो लेसटा ओपन करी देखौची। तो देखंतु ता भितरु केते सुंदर गोटे गिफ्ट मिलिला। तो आपण माने टिके जूम करी देखोई देउची देखंतु। तो सेकेंड हे तापर देखंतु सेउरा सब सारी की पुणी गोटे ठंडा जोड़े ना तीनटा ठंडा आनीची। तापर एठी कोन एटा रुहंतु जूम करी देखौची देखंतु। तो यहाँ दही बरा आ ठंडा तीनटा आनीला खाया पे। जेहेतु संक्रांति आम खाइबुनु, तो ठंडा पी देइथिलु समस्ते मिसिकी। तो देखो सांग मैंने मजा कथाटा है कि आम झील जो बसला मुझे कि तू फोन नहीं कि जा कि पियाज पड़ुची ना नाई गुपचुप दहीबार एसबू तू पचारिक आसबू। सी कहला कि हाँ तू फोन दे, फोन नहीं गले वीडियो कर तो विश्वास हम। तो से फोन नहीं जाइला देखो पचारे कि पियाज पड़ुची ना नाई। तो देखो आपण मैंने भी हसबे से जो टाइप पचार ठीक दुकान भाई पचारू संक्रांति पियाज रसुण पकाउछन्ति ना नहीं ना
ଗୁପଚୁପୁ ଯାଇକି କାଜଲ ମାଛ କହିଲା ତ ପଚାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ହେଲା ତୋରି ମୁହଁଟା ଆଗୁଆ ରଖିବା ପଚାରେ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡୁଛି ଆଲମା ଇଏ କଣ ଯେ ତମ ଘର କୋଉଟା ଆଳିଆ ବୁଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡୁଛି ଆଉ ଟିକେ କୁହ ତ ମାମୁଁ ପଚାରେ ଆମର ବୁଢୀ ହେଲା ନା ଆମକୁ ଭିଡିଓ କର ନହେଲେ ଯାହା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଭୋଗ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲା ହାରି ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଲା ହାରି ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ ତ ଚାଲ ଖାଇବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ ସାରିକି ଆସିଲୁ ଘରକୁ କାରଣ ଯିବା ପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଥିଲେ କି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ କି ଯିବା ପାଇଁ ଅଲାରନାଥ ବେଢ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ ତ ଏଠି ତ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ବଟ୍ ମୁଁ ଯିବିନି ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବାବା ଯାଇକି ରିସିଭ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଓକେ ଆପଣମାନେ ତ ଫୁଲ୍ ଭ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କରିଛୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଭ୍ଲଗ୍ଟେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଭ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।